जय जगन्नाथ जय साने तो आपण मानका कटक आ भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस तरफ गोटे पार्ट टाइम जॉब जोटा कि आसची तो बर्तमान आप देखिपे ऑलरेडी डेट भी मेंशन होती तो यहाँ अच्छे इंग्लीश रे मु प्रॉपर्ली आपन को ओडिया रे पढ़े की सुनाऊँ खाली इंग्लीश सब्जेक्ट आप जानी था देछि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट ट्रैफिक स्टूडेंट यहाँ आसी वॉलंटरी तो स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटरी बोथ मेल एंड फीमेल इन कमिशनरेट पुलिस उभय पुरुष महिला मानका जोटा वॉलंटरी ट्रैफिक रही आप नोटिस तो ओडिया आम देखीदेवा ऑलरेडी से दे देछि पुलिस भुवनेश्वर कटक आउ छात्र छात्री ट्रैफिक स्वेच्छासेवी निमंते भुवनेश्वर सहरांचल आरक्षी पाइका 100 आउ कटक सहरांचल पाइका होची 50 ऑलरेडी आप देखिपे तासा लिखी पुलिस कमिशनरेट भुवनेश्वर सहरांचल आरक्षी नियम जिलार निर्मलिखित खाली छात्र छात्री ट्रैफिक स्वेच्छासेवी पदवी पूरण निमंते निर्धारित फर्म रे दरखास्त आह्वान करा जाउछि तो आप निश्चय जदि आप पार्ट टाइमली रहा इच्छुक अच्छा आप पढ़ापढ़े अच्छा तो किसी समय आपड़ जदि आप पारे तो ताप्रति आप ज्ञान भी बढ़ी प्रति आपण भी जानीपारे जे कौन केमती ड्यूटी रोचे ट्रैफिक ड्यूटी ओके तो ऑलरेडी बेसी किसी पढ़ी टाइम भी लॉस करने चाहूनी याद ऑलरेडी करदे आप भुवनेश्वर सहरांचल आरक्षी जिला दरखास्त एसपी ट्रैफिक भुवनेश्वर मन रखी था एसपी ट्रैफिक भुवनेश्वर कार्यालय कौटी ना यहाँ एजी छक पाखे अच्छी आ कटक सहरांचल आरक्षी जिला कटक मधुपाटना ट्रैफिक कटक कार्यालय 18/4/2025 तारीख संध्या 5 घटिया सुधा दाखल करेंगे है गोटे हूँ कटक मधुपाटना छक पाखे ट्रैफिक अच्छी आ गए एसपी ट्रैफिक भुवनेश्वर जोटा एजी छक पाखे अच्छी और जदि आप इच्छुक अच्छा से 18/4/2025 संध्या 5टा सुधा दाखल करेंगे निर्धारित तारीखल यदि कराई दरखास्त असंपूर्ण दरखास्त गुड़ी विचार को नियाजिब नहीं तो दरखास्त यदि असंपूर्ण आप फिलअप करनथिबे आउ समय सीमा पर जब आप दरखास्त पकेबे तो सेटा विचाराधीन नापाइका से अनुमति देवेनि से ट्रैफिक आप कहते ना ट्रैफिक गोटे भुवनेश्वर अच्छी एजी छक पाखे एजी छक स्थित एसपी ट्रैफिक भुवनेश्वर कटक मधुपाटना गोटे पाखे रही तो भुवनेश्वर पाइका अच्छी 100टा कटक पाइका अच्छी 50टा उभय पुरुष और महिला मानका तापाई भी वेबसाइट भी आपड़ कहीदे www.bhubaneswar कटक police.gov.in भी उपलब्ध हम सर्टिफिकेट नचेत आपड़ जब से भी जी कमिशनरेट पुलिस वेबसाइट रू करेंगे नचेत आप बिना मूल्य मिले आप कार्यालय भी आपको बिना मूल्य मिले से भी लिखिदे कटक कार्यालय बिना मूल्य मिल तो जो आप ट्रैफिक पकेबे से जाकि बिना मूल्य फर्म टाक आणिकी आप फिलअप कर पकई पारे मेन हूँ छात्र छात्री स्वेच्छासेवी पद निमंते आवश्यक जो नियमावली अच्छी से नियमावलीटा हूँ मेन फास्ट हूँ आपंकर दरखास्त ओडिशा सरकार स्वीकृति भुवनेश्वर एवं कटक स्थित जेकोसी महाविद्यालय किंबा विश्वविद्यालय छात्र होते महाविद्यालय होते नचेत विश्वविद्यालय होते जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी ये विश्वविद्यालय तो महाविद्यालय आप जोटा आप जाऊँ कॉलेज जोटा रोचे आप कॉलेज होते नचेत आप यूनिवर्सिटी रे पढ़ुवे ना कॉलेज जब पढ़ुवे तेल आपड़ से आवेदन करेंगे भारतीय नागरिक होते आ बयस आपणकर 18 ରୁ 23 वर्ष होता दरकार 18 ରୁ 23 वर्ष रु कम हो माने 18 ରୁ 23 वर्ष भितर 23 वर्ष अधिक हेनी कि 18 ରୁ कम हेनी ताहले शारीरिक मानसिक ठीक थी दरखास्तकारी उच्चता आरक्षी पद निमंते धार्य उच्चता होता आपड़ा धार्य करेंगे केतक उच्चता मेन जिनसटा अच्छी आपण निज मन मुताबिक कौन काम करेंगे ना जहाँ करेंगे अधिकारी निर्देश को मानिकी करेंगे दरखास्त आपको कहीदे दरखास्त फर्म में दरखास्त ड्यूटी करने लगी निज पसंद 3 गोटी ट्रैफिक छकर नाम देवे जदि आप फर्म आप्लाय कर 3 गोटी ट्रैफिक छकर नाम देवे ड्यूटी करने समय यथा गोटे हूँ 8टा ରୁ 11ଟା आ गोटे अच्छी रात्र माने अपराह्न संध्या 5टा ରୁ 8ଟା 3 घंटा ड्यूटी आ 15 दिन आप ड्यूटी रही आपंकर 15 दिन ड्यूटी आ दिन को 100 टଙ୍କା लेखा माने 15 × 100 1,500 टଙ୍କା आप पाइबे ड्यूटी पाइका दिन को जब आप 100 टଙ୍କା पाइले मासक 15 दिन ड्यूटी करेंगे 1500 टଙ୍କା आप पाइबे तो 3टा छकर ना आप देवे कौ छकर आप वॉलंटरी रहा चाहते तो सीटा आप फर्म फिलअप कला कटक जब पकाते कटक मधुपाटना से लिखिदेवे भुवनेश्वर आप पकाते एजी छक लिखिकी देवे गोटे हूँ 8टा ରୁ 11ଟା गोटे 5ଟା ରୁ 8ଟା 3 घंटा ड्यूटी जोटा भी आप करें ओके
ତ ଦରଖାସ୍ତରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ରହିବ। କଲେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏ ଯେଉଁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ସେଠୁ କଲେଜ ଠାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଠାରୁ ତାର ସାଇନ୍ ବି ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ। ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କେସ୍ ପତ୍ର ନଥିବ ଥାନାରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିବେ, ତାର ଭଲ ଚରିତ୍ର ରହିଥିବେ। ରେଗା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସାଲାରୀ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ଯଦି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବେ ବି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ପୁଲିସ କମିଶନର ଲୋଗୋ ସହିତ ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣ ପରିଧାନ କରିବେ। ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଯଦି ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ ଥିବା ଲୋଗୋରେ ଆପଣ ପକାଇ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 15 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବଧି 1 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅନୁଶାସନକୁ ଦେଖି ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି 1 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ପୁନର୍ବାର ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଓକେ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବେ 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ହୁଏ, କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିସରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ହୁଏ, କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ। ଓକେ। 17 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମାବଳୀଠୁ ଅଧିକା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛୁକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସାଇନ୍ ବି ଆଣିବେ। ଇଚ୍ଛକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ମଧୁପାଟଣା ସ୍ଥିତ ଏସ୍ପି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ। ସ୍ଥାନ, ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ସବୁ କିଛି ଲେଖିକି ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହୋଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ 18 ତାରିଖ ପରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆବେଦନ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ସେଠି ମିଳିବ, ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣ କରିଦେବେ। ନାମ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ବୟସ, ଯଦି ବିବାହ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା, ଶରୀର ଦାଗ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ, ଯୋଗାଯୋଗରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟୁଟି ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଛକ ନାମ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ। ଘୋଷଣା ନାମରେ କାହା ନାଁ, ଗାଁ ଠିକଣା, ବାପା ନାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା, ଜିଲ୍ଲା, ଫୋନ୍, ପିନ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେବେ। ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା କଟକ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ରହିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଯଦି ବି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଡ୍ୟୁଟି, ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି। ଆପଣ ପାଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ 3ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଉଛି, ସେ ନିଜର ଘରଠୁ ପାଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ମୁତୟନ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 1,500 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 15 ଦିନ ମାସକୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ 1,500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ, ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।